আর ও আছে কোলে মুখ আনোয়ানি হবে झूठ बात मी सब देखी हाँ अब्बा मी और मुंशी जी जेकुना स्टेशन से ओच्छिनो रास्तात गाड़ी खराब होंगे मी बेराई उच्छिनो तब मी इडा घटना अपना आंखें देखिनी कालुरे कसूर छे लड़काटा के लड़काटा ওই রহিমউদ্দিনের বেটা रहीमुद्दीन रहीमुद्दीन मतलब ওই রহিমউদ্দিন যে আমার ঘর কাম করছিল अच्छा ते वहाँ को हमार घर कामत रखेले না ওর ফুপু ऐ तू चुप देख बेटी इला लड़का कामुत रखबार की दरकार छी प्लीज अब्बू मीठे होयू मोर कतला काम मोर काम ला के कर মিমি মি তোর সব কাম করে দু ছি ভাই ती मोर काम करबो ती की मोर नौकर छिस प्लीज अब्बू ठीक छे तीजा बतला कोशिश काल सुबह कामुत रखे दे थैंक यू माँ कुछ फाड़ दे पहले इत्मीनान से बोट भारत खाबो की মা মোক ভাত দে দেরি হচ্ছে কেনে कोई पहाड़ भांगवा जाबो नाकि যেমনি বাত বলছি ফুপু যেমনি বি कोई काम नहीं करू देख मासुम তিয়ালা বড় হই সংসারে হাল ধরবা হবে ভেদ তবিয়ত ঠিক নেছে দেখ ফুপু তুই যেটা কইছি মি সেইটাই করছু তুই কইছিল কি মি বড় হয় চৌধুরী ধমন তরুম মি সেইটাই করছু বুঝলা তুমি চৌধুরী সাল বেটা কালু আচ্ছা করে ডাঙায় হইও ই আল্লাহ এটাতে কি করলো কেন ওরা যদি তো কিছু করে तुम्हारो माँ और मुझ कुछ करवार तान हिम्मत नहीं है कि भाई अगर वरा होसे ते वरक मी अल्लाह लिखी पठाई हाँ तीडा कर और हमाक सबको चौधरी आल्ला लिखी पाठाई दिबे ए निश्चित कना हासचु তোর খিতাল্লা দেখে তুই বেটা ছোয়া না বেটি ছোয়া মুখ দেখে শর্মাচ্ছিস ए मैन साहब এটা তোর শহর নাই এটা বস্তি এটা তোর বেশর্মিন্দগি নি চলবে কি মি বেশর্মি ঠিক ছে মি বেশর্মি अरे मैम साहब तो ठंडा लगे जाबे मिकोचू सब देखছে तो बदनामी হবে তুই উঠে যা হোক বদনামি তোর কি তুই মোর কি হইস তুই কি চাচ্ছিস মিনি জানো लेकिन তুই উঠে যা তুই মোক জুয়া করছিস কেন মোক দেখবা কি আচ্ছা नहीं লাগছে हाँ हाँ बहुत अच्छा लग गया आजा तुझ जा नहीं तो मैं जबरदस्ती भेजूं अच्छा জবরদস্তি করব তে করনি গাধার বাচ্চা গাধা তোকে আমি কোনু না তে রুকসারের সাথে বেশি করে মিলামিলি করব